Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balma cɛna muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka taa kai fotaw deni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ɲa kuma spécial la gifle. Mena tɛgɛ ti petit bébé ni dɔ kulo kɔrɔ bi. Mina tɛgɛ dɔ ti petit chéri beni dɔ kulo kɔrɔ bi. Mina tɛgɛ ti un petit cervelet qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Kɔngɔ b'a kɔnɔbara la, a b'a kunkolo la, a ka yeta da y'a nungalani sanfɛla ye. Ko France, la lutte contre la France. Da wulila songalama ye. N balimaw, mina vocal dɔ jouer, an b'o lamɛn après n b'a commentaire kɛ. Mais mun de kama an bɛ nin débat in kɛ, a bɛ fɔ ne ma ko la clarification, rectification kɔfɛ, papaga tɛ yen ni clarification tɛ, bɛɛ k'i ka position clarifier parce que dɔ kɛra jajiri fasa la, worokarilen bɛ ka su sama, hakɛ bɛ fali kusama la tɛ sa. Donc olu yɛrɛ fɛ, tant que mɔgɔw ma braquer ka taa Faransi kɛlɛli kan sɔgɔma, tilegan fɛ, su fɛ, ni e t'o kɛlɛ la, ni e da t'o la, donc on te traite de tous les noms d'oiseaux ou bien que bouc émissaire qui est fasoden jugu ye k'a sɔrɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji. Mais n'o de fɔ bana de b'aw la ko an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya d'aw ma parce que aw ta tɔ aw ka bana b'a kolo de la, n'aw kolo ma kari a bana tɛ ban fewu. Mais o petit cervelet ale kuma bɛɛ a bɛ mɔgɔw désigner, ha karisa a ye Faransi ka agent ye, karisa ye Faransi ka espion, nunu de bɛ ka baara kɛ Faransi bolo, ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala mun tɛ sasibɔ ye ko ye. Faransi ko kɛlɛ a ma daminɛ bi, a tɛ laban bi wa a tɛ laban sini. An b'an si den bɛ k'a la, n'an sɛgɛnna don min na minnu bɛ n'an kɔfɛ olu bɛ tɛmɛ n'a ye. Nka yan'o don cɛ o, maliyɛnw man ka dumuni kɛ k'u kɔnɔbarani fa wa? Nka yan'o don cɛ, maliyɛnw man ka kalan wa? Nka yan'o don cɛ, maliyɛnw man ka furakɛ wa? Nka yan'o don cɛ, maliyɛnw man ka sécuriser wa? Ko k'an k'o bɛɛ de to yen k'a ɲɛsin Faransi kɛlɛli ma. Mais aw ka business n'a ka fond de commerce, on va clarifier. Aw b'aw tile fali kɔ ka bɔ nin manipulation ni nin démagogie in na, hali tɔgɔ yɛrɛ t'a la, qualificatif t'a la, ko aw bɛ ka Faransi kɛlɛ k'a sɔrɔ Faransi su o ka fisa ni aw dɔw yɛrɛ ɲɛnama ye. A kɔngɔ bɛ mun kɔnɔbara la a kunkolo la. Donc n b'ale ka vocal jouer, an b'a lamɛn après n b'a commenter. Mais mun de kama an bɛ nin kɛ? An bɛ ngalon jaabi mais an tɛ ngalontigɛla jaabi i n'a fɔ Kemi Seba y'a fɔ aw ɲɛna cogoya mun na. Ngalon o bɛ jaabi, ngalontigɛla an b'o to yen parce que dugumɛnɛ sɔngɔrɔ ye kini ye, o tɛna ta dabila fo ka taa diɲɛ wuli. Donc ce petit cervelet qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, kɔngɔ b'a kɔnɔbara la, a b'a kunkolo la, a ka yeta da y'a nungalani sanfɛla ye. Ambulance de b'ale bolo diɲɛ don o don maliyɛnw nɔfɛ, bɔko kelen, fila, saba, naani, Facebook kan ko urgence de b'an da la. Ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala mun tɛ sasibɔ ye dɛ. Ale tɛ dɔwɛrɛ ye ambulance chauffeur kɔ pour nous traumatiser, nous manipuler, nous orienter, nous programmer ka an ɲɛsin kɛlɛ ma, kɛlɛ mun ma daminɛ bi, a tɛ laban bi, an ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka diɲɛlatigɛ degun bɛɛ lajɛlen muɲu faso sigi la, k'o tɔ ye Faransi kɛlɛ. Non, 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 c'est pas comme ça que les choses passent. Aw bɛ référence ta mɔgɔ min kan, Modibo Keyita, n bɛna ka phrase dɔ fɔ aw ɲɛna débat kɔnɔna na. An ka nin kunkolomisɛnnin dɔ lamɛn, le soi-disant politologue, article kelen i m'a sɛbɛn, livre kelen i m'a bɔ, vidéoman, un piètre vidéoman i y'o de ye. Ne tɛ vidéoman ye o, ne bɛ combat politique de mener pour la souveraineté et pour l'indépendance du Mali. Wa anw tɛ yan ka mɔgɔw informer dɛ, anw bɛ yan de ka position ta jamana taabolo kan, ani ka mɔgɔw informer, ani ka mɔgɔw manipuler, u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji parce que aw vidéoman ninnu aw da bɛ mɔgɔw ka musoko kuma na, aw dɔw bɛ starw ka kuma na, a bɛ lesbiennes ka kuma fɔ, a bɛ guinéens ka kuma fɔ, a bɛ artistes ka kuma fɔ, débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔw da la diɲɛ don o don k'aw bɛ analyse politique la walima aw bɛ ka fɛn dɔ décortiquer k'a sɔrɔ aw tɛ papaga dɔn nin kɛlɛ in kɔnɔna na. Mais an k'ale lamɛn après on va commenter.
Voilà tout. Et ni saga mu fleni. Utara kata ni saga inde photo ta. Mogo do be ka mogo munu ya Fransika pion munu kumbe kuira nyagami ko yere wolo yede ube ku bora kata marsi ke orade. Ol de be ka ni saga ko nke ina fo jien wuli ko utara bagoroni ta de u bagara bagoroni ma de u ye bagoroni shiba la de male sobaji yede ya kuma me mogo da Farasi jonde do ya kuma me mogo da a ben ala cha tikite atiki ya fa abe Fransika bara la tiki clerete u ye bagoroni de ta ka Fransi drapeau photo dronke bagoroni ka ka Fransi drapeau ko photo ko ke bagoroni ka le fait ko yo ke Fransika pion kuma antula nu yere nyagami antula ku yere kandoye on de tarani photo ta do yere bora de nafa tale ko hali limo ndako kale bora M5 na de no bora M5 na anyabe li do la olu kale ka sibe ko lu bora M5 savandala tira ulu ga mbola ulu ga wo ti de sku fie bu joba ni koyi anta la do yere antu to jam ado yere do na nyina ne koyi kelen be sena awa kelen damenana awa kelen be gagné fana c'est pour cela qu'on en ta ambassi do bu nyami anna ku yere kandoye mais en réalité en do tu yede utando yere ube Fransika baradla e ma do décourager la o jigila tera u bolo ko yere wala tera se ka jamana bo jama bora o jatira o jigila tera o hamina o go kolu ke M5 nabli kono ko lu c'était utara to no mu bore utara bagoron fotota ko to blau ka pasi kraw sans fait ko ko yere wala mo ya bagoron ta ko ka no ko torturer bagoron ma torturer de ou bien bagoron be bamso je ne sais pas ba de ko ya bagoron ta ko torturer foi ma ken na ni me kala Ameriki maja wo kala to ko mana kan fait ya ma cray mo da c'est-à-dire que c'est des gens ou be fait de ngini ka fait na koshi ou be on don fait na ka kina fu bana mais en réalité c'est des gens qui sont venus pour que tu ka ko la fait mais même mon yafo shogel ni asimi ngana farasi ni Ameriki wo tege ni nyoma o li grande puissance oudi awa shogel ni asima pas forcer munyi et d'abord shogel ni asimi ayo bolo di nyoma fo ka ta élection ba fara ni kana ke deux asimi yere wolo jeune ngerela asimi yere wolo jeune u gerela jeune wolo be M5 na mun kai olu fana gerela parce que Mali dante yere wolo doroni c'est vrai Mali de nyuma woro be mun ta bi M5 na a de nyuma nyini ku gerela mais un petit cervelet qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez kongobi konobara la bi kulo la ka yeta adai inungalani sanfela. Premièrement, d'abord, les vrais acteurs authentiques de la lutte contre l'impérialisme. Oluna au tchakajanwane ko djekajala ni baji. Donc, on a micro ni Facebook en kele de là. Mais ni kele mbe sena depuis la domination coloniale faut qu'on a bla bila. Chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. France fana au défaut. Ko wati be kamalenu ngaka ukalla nyini do jamana konana wala maiba jamfa wala maiba keleke nga mune be senabi domination coloniale impérialisme kele ateba adama den misalu ala ini muso doroni nyogon che awba nyini ka nyogon dominer mais ota aw bali ka den wolo ota aw bali ka were kala ota aw yere bali ka furake ka aw yere lakana ka ka dujo oye mogo fla doronga je quel petit cervelet tu ne vois pas plus loin que le bout de son nez il clôt dedele il kan isi mais les sons di maka et rectifier parce que il te doit la ni manipulation que un vendu que tu es parce que si ça mou même mali qu'on a poisonné do ni munuma kele walma ni munu nye kele yoroni do fo munga ka fo fanade u ba fo ko espion walma Fransika agent dauli la songala mai ngalo bebe da sonoma de la fire abenanga musoka ngalo bebe da kuna to la fire tege finga fire tege fanga tika shila c'est petit cervelet là Omar Mariko hani jugo kera sonzai afwa kulo ka ja depuis bo barabe ka 3 CBD Omar Mariko na nyogona obeni kelela depuis yerata don mali mina keta bi oh na awilla Facebook sans fait groupe WhatsApp ou kono dans le seul but
de manipuler les Maliens k'u braquer k'u kɛ télécommande ye n'an y'aw bitɔn digi don mun na a y'aw pan n'an y'aw bitɔn digi don mun na a y'aw sigi k'aw ye anti français ye et petit cervelé soi-disant politologue 0 article i y'o de sɛbɛ 0 livre i y'o de sɛbɛ videoman piètre que tu es i da bɛ muso ko kuma na i da bɛ cɛ ko kuma na i da bɛ hali Sidiki Jabate ka vie la donc n y'o de fɔ so bɛ boli fali bɛ boli nka sanu karafe n'i y'a don fali la a tɛ boli i n'a fɔ so kelen donc furuɲɔgɔnya dɔrɔn la mɔgɔw b'a ɲini ka ɲɔgɔn dominer an k'o bila sigiɲɔgɔnya dɔrɔn na quartier kɔnɔnaw na i b'a ye k'a fɔ du minnu tugulen don ɲɔgɔn na u tɛ fa la u tɛ ba la mais i b'a sɔrɔ dutigi dɔ b'a ɲini ka du wɛrɛ dutigi dominer o ye fila ye a sabanan baarakɛyɔrɔ dɔrɔn na i ni mɔgɔ mun ka poste ye kelen a ka salaire ye kelen mais o bɛɛ kɔfɛ a b'a ɲini k'i dominer saba a naaninan communauté ni ɲɔgɔn cɛ sigida la i n'a fɔ misaliya la bɔbɔw olu ye cousin ye ani filaw an b'a ɲini ka ɲɔgɔn dominer a naaninan kɔngɔ b'i kɔnɔbara la a b'i kunkolo la i ka yeta da ye nungalani sanfɛla i kulo den dayɛlɛ la lutte contre l'impérialisme an bɛ k'a développer ka taa dɔɔni de a sabanan ye mun ye jamanaw yɛrɛ ka relation dɔrɔn na u b'a ɲini ka ɲɔgɔn dominer o kun ye kunungo ye o ye bi ye wa o de bɛ kɛ hali sini fo ka taa dugukolo minɛ k'o sabu kɛ mun ye a fɔ de ma ko la nature humaine ala yɛrɛ ye adamaden da ka ŋaniya kelen mun jigin a kɔnɔ o ye ka mɔgɔtɔ ɲɔgɔn exploiter k'u dominer pourquoi romains olu ye faransi mara san 1000 ni kɔ mais français ye wuli ka jɔ kɛ ani jamana wɛrɛw romains tun bɛ ka mɔgɔ minnu coloniser ka Rome filekoloti k'a da koloti kelen empire ottoman san 1000 ni kɔ olu ye diɲɛ mara mais mɔgɔw wulila ka kɛlɛ kɛ k'u yɛrɛ bɔ olu bolo olu de kɛra turkiw ye bi empire britannique anglais u ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen mara hali l'américain donc olu wulila k'u jija k'u yɛrɛ bɔ l'américain bolo dɔ yɛrɛ bɛ yen tuguni même farafina yan an yɛrɛ ka nin jamana barikaba ni jamana lafulen ninnu les pays francophones na n'an b'a ɲini ka ɲɔgɔn dominer d'où la position de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Mali hali CEDEAO in kɔnɔna na mun de kama Nigeria ye leader ye mun de kama Nigeria de bɛ wari fanba bɔ mais jamana fanbaw tɛ se k'a bɔ k'o sabu kɛ mun ye parce que hali an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ farafina yan nɔ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na Nigeria b'a essayer ka jamana tɔw la dominer o ye exemple fɔlɔ ye ka d'i ma fɔlɔ kɔngɔ b'i kɔnɔbara la a b'i kunkolo la mais o domination kɔnɔna na o bɛ jamanaw bali k'u ka écolesow jɔ wa o domination kɔnɔna na o bɛ jamanaw bali k'u ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ wa o domination kɔnɔna na o bɛ jamanaw bali ka sira da wa ka jamanadenw furakɛ k'u lakalan ka balo d'u ma u k'u kɔnɔbaranin fa wa petite cervelle tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez i kulo den dayɛlɛ ten sa a ka mɔgɔw lamɛn parce que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez Modibo Keïta le grand patriote Modibo Keïta en 46 français ou rapport dɔ kɛ u ko Modibo Keïta est un anti-français très dangereux ko Modibo Keïta ka u k'u kɔlɔsi a la ko parce que ko Faransi ni Faransi jugu don ko il est très dangereux mais o ma bali ka kɛ Faransi député ye dɛ o ma bali ka kɛ Faransi ministre ye dɛ petite cervelle la tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez o Modibo Keïta kelen de ko aw ma ani ne ma ani maliyɛnw ma ani farafin bɛɛ lajɛlen ma ko on peut changer de destination mais on ne change pas de chemin o kɔrɔ ye mun ye n'i bɛ fɛ ka taa Segu diyagoya ta i ka bɔ Bagineda sira fɛ o n'a ka di ye i bɛ taa Kasɛrɛ i bɛ taa Welesebugu sira fɛ n'a ka di ye i bɛ taa Kulikɔrɔ sira fɛ mais l'objectif o ye ka taa Segu de ye Modibo Keïta de y'o fɔ k'o sabu kɛ mun ye parce que en 1958 De Gaulle ye projet mun ta ko la communauté française Sékou Touré ko non n tɛ sɔn bi n tɛ sɔn sini nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Sékou Touré y'o fɔ la Guinée k'ale tɛ don De Gaulle ka projet ba in na mais par contre Modibo Keïta y'a voté o Modibo Keïta ye oui voté a wagati a ko sira i bɛ se ka sira caman ta mais laɲini ye seli de ye a ka citation dɔ bɛ yen i kulo den dayɛlɛ soi-disant politologue de je ne sais quoi urgence ambulance bolila boko tan groupe WhatsApp kɔnɔ ani Facebook ka maliyɛnw nɔfɛ k'an traumatiser manipulation ni ngalontigɛ ani janfa ka sɔrɔ hali Faransi yɛrɛ su o ka fisa ni e ɲɛnama ye Modibo Keïta ko il est essentiel pour un pays qui veut se soustraire à la domination coloniale
d'avoir en main tous les organismes du commandement et de direction. Ni sigiyambi e kungolo wulendo Facebook de do français keleli la génération ni génération ka combat de do Modibo Keïta ko il est essentiel pour un pays ko anafaka bo jamana kan wa jamana kan ka jateminɛ kɛ ni bɛ fɛ k'i yɛrɛ bɔ colonisateur bolo ni bɛ fɛ k'i yɛrɛ bɔ impérialisme bolo ko tous les organismes du commandement k'i ko bɛɛ ɲini k'o sɔrɔ fɔlɔ donc n'i y'o sɔrɔ don mun na de i bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ bɔ jɔnya kɔnɔna na kisɛ t'aw ka jaba la manipulation analyse politique t'aw bolo doctrine politique t'aw bolo taafan t'aw la nafan t'aw la tɛgɛrɛ fɔ comédie ni catiribɔ la mɔgɔw da la ko la lutte contre la France ka sɔrɔ France yɛrɛ su o ka fisa ni aw ɲɛnama ye n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ waati mun na e tununa réseaux sociaux kan an bɛɛ y'i ɲini parce que i ɲɛnafin tun b'an na parce que a tɔ kɛra comédie de ye n'i ma ye réseaux sociaux kan an bɛ ɲininkali kɛ k'i bɛ min o wagati an balimamuso mun bɛ France ne t'a dɔn n b'a tɔgɔ de mɛn Fifi Diop France le soi-disant politologue là a ye vocal kɛ k'a bila Facebook kan k'a bila groupe WhatsApp kan ko n'i y'a ye e soi-disant politologue i tununen do tile fila in na ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko i sannen de do ko nafolo de tara k'a d'i ma suba ko dugumajɛ an tilala k'i ye réseaux sociaux kan mais i kun tununen de kun mun na ne b'a dɔn mais ne tɛ n da don la k'o fɔ o ye maloya ko de ani samɛ ko de dignité dɔɔni bɛ maliyɛn na ne e de wulila ka taa aventure la k'i bɛ baara kɛ hɛrɛ ni baden na e sen n'i bolo ka taa ye ko wɛrɛw la o ka laban hali kaso la don ma n tɛ don a détail la dɛ o de kun ye tunu kun ye réseaux sociaux kan mais an balimamuso Fifi Diop a y'a fɔ an ɲɛna k'i kun sannen don ɔ Fifi Diop y'o fɔ e ma bi ni e mana wuli ni mɔgɔ mun ye critique fitinin kɛ walima ni mɔgɔ mun ma don aw ka comédie la a n'aw ka folklore in na a n'aw ka catiribɔ in na France ka espion don a bɛ a baara kɛ France de agent français don i taara jusqu'à dire que ko Umar Mariko k'o bɛ ka faso janfa parce que aw ka nin catiribɔ in ale k'o k'a sen t'a la da t'a la a n'a tɛ ka France kɛlɛ walima a bɛ ka France ka baara de kɛ Mali kɔnɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji e bɛ ka kuma mun fɔ mɔgɔw ma bi dɛ ko espion don ko agent don k'u bɛ France ka baara la dɛ donc o kuma kelen fɔra e ma Fifi Diop fɛ Facebook ni réseaux sociaux bɛɛ kan wa an bɛɛ lajɛlen y'a vocaliw lamɛn petite cervelle la i ka yeta da ye nungalani sanfɛla ye donc nin kɛlɛ in a ma daminɛ bi a tɛ laban bi wa an b'a si den bɛɛ kan na wa hali Mali ni Mali kɛra puissance ye diɲɛ kɔnɔ an b'a ɲini ka Burkinabéw dominer an b'a ɲini ka Sénégalais dominer an b'a ɲini ka Ivoiriens dominer n'an tilala olu la an bɛ sɔn k'a ɲini ka hali France dominer ça c'est propre à la nature humaine mais o kɛlɛ in kɔnɔna na o kɔngɔ bɛ na bo bɛ na minɔgɔ bɛ na woro karilen bɛ ka su sama ko dɔw la France de y'aw bali ka écolesow jɔ France de y'aw bali ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ milliards minnu bɛ ka suɲɛ bi Mali kɔnɔ depuis kunungo France de y'an bali k'o kɛ wa petite cervelle la mais manipulation mun b'a kɔnɔna na ko mun dɛsɛlen don ka kɛnɛya di maliyɛnw ma ka lakana di maliyɛnw ma ka kalan di maliyɛnw ma ka taama Mali kɔnɔ hɛrɛ ni baden la i sago ma dɛ o faiblesse ninnu o incompétence ninnu walasa k'o dogo aw ni ne na walasa k'o dogo jamanadenw na u bɛ mun fɔ France a ye taa France nɔfɛ kɔngɔ b'an na France nɔ don minɔgɔ b'an na France nɔ don an tɛ ka kalan France nɔ don duguci min bɛ Mali kɔnɔ France nɔ don on appelle ça les boucs émissaires ka fɛn bɛɛ kala ta ka da France ko k'a sɔrɔ waati mun na aw tun bɛ ka badaw soutenir yan nɔ aw ɲɛ tugulen don k'aw sen siri k'aw bolo siri ka tugu badaw nɔfɛ n ko e petite cervelle soi-disant politologue e de y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko badaw ye armée française bali ka opération kɛ Mali kɔnɔ sans les femmes les forces armées maliennes i y'a fɔ yan nɔ a waati an ye défi lancé ye ka challenge lancé ye i ka bɔ ni communiqué kelen pewu walima décret kelen pewu badaw mun signé k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ k'a tɛ fɛ ka France ye baara la Mali kɔnɔ ni armée française tɛ aw de y'o fɔ anw ni anw ɲɛna dɛ mais suma ko dugumajɛ ka soti kala da dabi kun k'o badaw kelen k'o yɛlɛma tuguni k'o kɛ France ka espion ye Mali kɔnɔ k'o yɛlɛma tuguni k'o kɛ France ka agent ye Mali kɔnɔ cohérence yɛrɛ jumɛn b'a aw ka nin analyse in na a n'aw ka nin kɛlɛ fiɲɛtɔ kɛlɛ contre la France a cohérence bɛ min
ayi bɔ a k'a fɔ ɲɛna a tɛ se ka bɔ k'a fɔ ɲɛna parce que ngalon ni tiɲɛ tɛ kelen ye fo ka diɲɛ wuli so ni fali tɛ kelen ye fo ka diɲɛ wuli aw bɛ boli anw bɛ boli mais hali sanu karafe n'i y'a don i da la soi-disant politologue la i tɛ se ka ne dan parce que ne ni tɛ kelen ye ne mana kɛlɛ la moi je ne suis pas venu sur Facebook pour que ka mɔgɔw informer dɛ anw bɛ position de ta position politique k'o défend fana fait à l'appui argument à l'appui an ka tɛmɛ o bɛɛ kan Fifi Job bɔlen kɔ k'a fɔ ko e tun bɛ Faransi ka baara la parce que i tununa an y'o vocaliw lamɛn n balimaw aw bɛ se ka taa ɲini k'a lamɛn ne ka kumakan tɛ ko Faransi y'i san i tununen kun don waati min na mais Fifi Job kɔfɛ e yɛrɛ dabarabaden e ye mun fɔ yɛrɛwolo mɔgɔw ma kunungo an k'o lamɛn e yɛrɛ y'a fɔ yɛrɛwolo mɔgɔw ma i bɛ k'i yɛrɛ kɛ yɛrɛwolo mun ye k'a sɔrɔ e tɛ yɛrɛwolo ye i ni yɛrɛwoloya cɛ ka jan i ni patriotisme cɛ ka jan i ni Mali kanu cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji i yɛrɛ da ye mun fɔ yɛrɛwolo mɔgɔw ma dɛ an bɛ kuma di yɛrɛwolo i yɛrɛ ma i b'o fɔ an ɲɛna an b'o lamɛn a yɛrɛ mun fɔ yɛrɛwolo mɔgɔw ma an b'o lamɛn sisan Sueni kɛ e b'a dɔn dɔ ye mɔgɔlankolon di e bɛ ko alors ne balima ɲɔgɔn kuma Seku Tunkara le politologue depuis New York n balimaw à partir d'aujourd'hui yɛrɛwolo tɔn mun sigilen bɛ ko ka Faransi gɛn ko ka taga bɔ Mali kɔnɔ ne tun y'a membre actif ba de mais ne t'a la bilen quoi mais yɛrɛwolo den o bɛ yɛrɛwolo ko kɛlɛ kɛ kuma na kɔrɔ de don yɛrɛwolo yɛrɛ o bɛ yɛrɛwolo ko kɛlɛ kɛ n bɛ segin ka kuma kan maa dɔw bɛ kan wele kan deli n jiginna ka bɔ groupe WhatsApp bɛɛ kan n t'a si la bilen caman bɛ kan deli dɔw bɛ ka taa don mɔgɔ dɔw kan kan deli maa si kana deli bilen n jiginna ka bɔ groupe WhatsApp kan wa n tɛ yɛlɛ bilen fo lahara je suis désolé mais n bɛ fɔ k'a fɔ réseau sanfɛ que ça soit officiel mais je vais toujours continuer à soutenir n'aw ko k'a bɛ bɔ hali sini ni yɛrɛwolo déboussera par ko k'a bɛ bɔ sini ka Faransi gɛn ne b'a bila n ka page sanfɛ ne b'a publicité kɛ mais ne tɛ membre actif ye bilen c'est fini parce que ne bolo yɛrɛwolo ko de don dɛ mo hɔrɔnw bɛ yɛrɛwolo déboussera par la yɛrɛwolo b'a la mais maa dɔw de kɛlen bɛ ka taa wari minɛ ka tila k'i ɲagami an na ko k'olu gɛn maa dɔw wulila k'i jɔ cɛn k'olu tɛ gɛn an ko Asimi Goïta bɛ ka an bɛ ka Asimi Goïta jalaki don o don n ko kɛlen bɛ ka taa IBK ka zonkɔrɔw ta k'o bila a ka gouvernement na n ko kɛlen bɛ ka taa régime kɔrɔ mɔgɔw ka zonkɔrɔw ta k'o bila an bɛ k'olu jalaki mun na an ka ɲɛmɔgɔ dɔw de ko k'an bɛɛ ye famille ye koyi ko c'est la même famille ne filɛ ne dɔgɔnin dɔw bɛ yen bilahi ala olu bɛ régime kɔrɔ fɛ an y'an ka groupe sigi ne m'u don a la mun na m'u don a la pourtant an bɛɛ ye famille kelen ye o kuma la o mais ko ne ma sɔn o mɔgɔw dɔw ne ma sɔn olu dɔw ka gɛrɛ hali an ka combat la i ni maa min taabolo ye kelen n'o de bɛ combat kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e bɛ k'a dilan an bɛ signal kɛ k'a dilan an ka vocalu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔsiw bolo an bɛ kuma fɔ yɛrɛwolo groupe sanfɛla la maa dɔw de b'an na minnu b'an ka vocal ta ka taa di sɔrɔsiw ma an bɛ kuma fɔ an bɛ plan tracer maaw de b'anw na minnu kɛlen bɛ k'an sen siri k'an bolo siri k'a di transition mɔgɔw ma ne tɛ don nafigiya la ne tɛ don jahiliya jɛkulu la a ye mɔgɔ impunité ka d'a ye mɔgɔ jɛlen tɛ je le dis haut et fort maaw b'an na u jɛlen tɛ dɔw ye piya minɛ sɔrɔsiw la. C'est-à-dire que le plan est déjà tracé, ka mouvement kokari, ka fait semblant, il n'a pas, avec un bon France contre là. Aïe, comment bon be fo, il va faut que aïe koube ko Soundiata Keita de do. Ka be se ka stratu bogoti, ka soro hala tse ka binju at se ka bogoti. Donc ambora ko de fo, ne te don malangolon kola, ne be don kola comme yoko jelendi. Awa ne be révolution ina ka soro do be kushido. A dɔw bɛ couche don dɛ o ka sɔrɔ ne bɛ révolutionnaire na ne ye prévu yira an ka jamana kan moi j'ai été professeur d'anglais voilà. ni kunkolo misɛnnin kunungo soi-disant politologue menteur manipulateur corrompu et vendu Francis Chou o ka fisa ni e ɲɛnama e yɛrɛ da de y'a fɔ kunungo ko yɛrɛwolo kɔnɔna na ko mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu tɛ dɔwɛrɛ la jitɔminɛ kɔ. Ni te Tayiruba ka kanyo ene dabarabade i y'a fɔ an ɲɛna kunungo ko ale kun hakila ko yɛrɛwolo ko don ko ja ko yɛrɛwolo ko tɛ
e de dabara baden y'a fɔ kunungo ko mɔgɔ dɔw bɛ taa wari minɛ sɔrɔsiw la nin kuma kelen bɛɛ bɔra e de da i da bɛ mugu bɔ i b'a fɔ ɲɔsi masi ɔ kunungo ni meeting kɛra o ne tayiruba kelen k'a fɔ dɔrɔn ko sotaramaw ni t-shirt minnu yɛrɛ kɛnɛ kɔrɔ n k'o de kuma ka kɛ kelen a filanan n k'aw ye ala ka dantanfɛ bakɔrɔni k'a minɛ k'a pɛntiri n ko vous êtes des sauvages barbares hystérie anti-français n k'aw y'o dɔrɔn de k'a sɔrɔ aw tɛ ka faransi kɛlɛ e ye nin fɔ kunungo ne ye nin fɔ bi ni e ne ka kuma da ɲɔgɔn kɔrɔ est-ce que u bɛɛ tɛ kelen ye wa ɔ ni e bɔra bi ha mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko M5 y'a dɔ ta k'u bɔra M5 na ko jama t'u kɔ k'u dɔnnen tɛ k'u yɛrɛ kun dɔnnen don bi ɔ ne dɔnnen tɛ e dun bɛ ka kuma ne kan ka sɔrɔ i ma nommé dɛ mais ne y'o de fɔ ne b'i jaabi dɔwɛrɛ tɛ o n bɛ ka nkalon de jaabi n ka mago kisɛ kelen a tɛ nkalontigɛla la n b'i ka kumaw bɛɛ lasegin ma kelen donc ne y'o de yira k'o fɔ n ko c'est un bémol n ko on dirait k'an kun bɛ campagne électorale de la donc au lieu que ne ka critique ta ka analyser de manière positive parce que révolutionnaire bɛɛ théorie dɔ bɛ i t'o dɔn n bɛn'o f'i ɲɛna Lénine de y'o fɔ an bɛɛ lajɛlen ka cɛkɔrɔba Lénine communisme mɔgɔ min y'a sigi révolution mɔgɔ minnu y'a kɛ réussi 1917 a ko la critique et l'autocritique k'i yɛrɛ jalaki kɛlɛ kɔnɔna na ka tila k'i tɔɲɔgɔn jalaki walasa kɛlɛ ka barika a ka ɲɛ toujours ka taa fɛ parce que adamaden baara a dafalen tɛ ko mun de kama ne m'o fɔ à l'interne n t'a fɔ bi n t'a fɔ paratata pian k'o sabu kɛ mun ye don nataw la mun bɛna fɔ k'aw yɛrɛ kun y'a participer k'a sɔrɔ an m'a participer an sen t'a la an bolo t'a la an da t'a la débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔ da la quitte ici d'après Laurent Gbagbo o tɛmɛnen kɔfɛ i ka vidéo wɛrɛw bɛ yen dɛ an bɛ n'i di an bɛ n'i ka vidéo wɛrɛ jouer i ka vocal wɛrɛ jouer i yɛrɛ da y'a fɔ an ɲɛna ko IBK buwa shoko buwa lafiyalen IBK mafa dozo ba dunga da a kun b'o bato de a kun bɛ seli k'i ɲɛsin o de ma e mun yɛrɛ participera en tant que vidéoman corrompu IBK ka 2018 élection na dɛ ne e nani dabara baden bila bi maliyɛnw da la ha Faransi kɔngɔ ni bo ni minɔgɔ mun b'an na o de bɛ furakɛ dɛ ayiwa Faransi ko kɛlɛ e m'o daminɛ wa e tɛn'o laban wa e yɛrɛ tɛ k'o kɛlɛ kɛ yɛrɛ corrompu ke tiɲɛ la soi-disant politologue article kelen i tɛ se k'a sɛbɛn livre kelen i m'a sɛbɛn ni ne n'i da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛna fɔ sanu ni zira de an cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji a ye mun fɔ an ɲɛna IBK kɛlen président ye an k'o lamɛn. Ka vidéo dongo avec un ministre fou mais Mamoun Dobé IBK comment ouye tous les gens qui se sont déplacés et tous les votants aussi mais Bella Djelefou Beniga Baranyumana en fleur Nabi Ibrahim Bokar Keita est élu président de tous les Maliens nous le faisons toujours IBK est malien de Bella Djelenga président nous comment mon fort début IBK et résident Flordoina mais c'est quoi mon président Ibrahim Bokar Keita malien de Franyon kan Dinañamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan opposition fara ɲɔgɔn kan malien jeunes fara ɲɔgɔn kan i ka baara bɛ nɔgɔya i bolo on est trop divisé mais i fana seko ye min ye i bɛ se k'o kɛ ni maa minnu fana ko k'u bɛ bɛn de fɛ k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan problème t'o la mon président mais il faut tendre la main à tout le monde. Ko problème t'o la dɛ mon président e b'a dɔn très bien ko 2018 IBK ye élection kuca wa o élection kuca kelen 2020 o de kɛra sababu ye ɲuɲuɲu bɛna ni ɲaɲaɲa ye ni fasoden jama wulila ten ko dɔ kɛra fali kusama na ten sa ko san tan fali kɛ n'an ma fali kan kɔni mɛ an na sira fara dɔ ko buwa soko buwa lafiyalen IBK mafa dozo k'a k'a sen bɔ fanga la e politologue un soi-disant patriote comment se fait-il que mɔgɔ mun ye élection kuca an bɛɛ b'a kalama a ma kɛ hali san tan 2018 IBK ma passé malien bɛɛ lajɛlen kun b'a dɔn mais malgré tout ça e bɛ bɔ IBK félicitations malien fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ ka tɛ dɛ ko ka malien fara ɲɔgɔn kan ngalon kan o de la aw ka avion explosera en plein vol aw bolo débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma wa i ye vidéoman de ye dɛ vidéoman i da bɛ mɔgɔw ka musoko kuma na i ni Sidiki Jabate présidence la aw bɛ k'aw moquer bɔ malienw na an b'o vidéo fana jouer.
Tonton Bala, c'est ton fils Sidiki. Bala Sissoko. Tonton Bala. C'est ton fils Sidiki. Bala Sissoko Sidiki Diabaté. Ah, tonton Bala, c'est ton fils Sidiki. Bala Sissoko Sidiki Diabaté. Ah, attends, on est dans le palais présidentiel comme ça et on te fait un grand coucou. Voilà Dade Sidiki. Et quoi qu'on y a dans tonton Bala, c'est ton fils Sidiki. Bala Sissoko Sidiki Diabaté. Ah, attends, on est dans le palais présidentiel comme ça et on te fait un grand coucou. Voilà Dade Sidiki. Et quoi qu'on y a dans tonton Bala. Allah ani malien ani ne Taïrouba ani petite cervelé là et fait bay espion et fait bay agent et fait bébé ka baraka français ni mko mado aw ka ni petite manipulation na amateur nunu hali mko manipuler nyuma aw te sala parce que ñoo defo aw mata école politique là ina fo aw nyantata a shun koro chogamna donc ne e mumbita kuluba kati afficher ni artiste ye munu ni Karim yu ja ku fa debe Malion nga na folo la iko kaburu kono tumu katla kata umuge bo mo la kuluba kame kuluba adano de boya da boa shoko boa la fiale ne e bora bi kebe ka franci kele dawuli la songala mai pire que ça aka ni débat de caniveau nunu na nyega ngono kuma iya fo ko communauté internationale ke bolu fo qui be CDAO ka observateur ou faux 2018 élection iyo fo an ya o bibi naw e de tête ta ka perena ko communauté internationale ku kana na Mali la wakasoro e u ka élection validée 2018 katla ka foli ka mbluma ka bo shoko bo la fiale ibe ka mafa dozo badunga da ka féliciter katla ka ti afficher ni artiste ou ye kuluba ka unyakar labo maliona débat de caniveau nyega ngono kuma quitte ici d'après Laurent Gbagbo aka vidéo warabe abo dodo hali mugogo musoko kuma na les faits divers Sidiki ka fait divers ou mama sita de Sidiki de malien menga mago de bola ka boka vidéo ke ka fo malien nyana ko mama sita ni Sidiki be nyona walma o te nyona walma ebe la dil candidat oma amo vidéo jouer après on va conclure cette analyse là. Il bora kasola musoko la e ma yesi Sidiki Diabaté ma aywa Sidiki Diabaté ni ma musoko ke don ni ma musoko affaire ni mi kolosi musoko be ke sababu ki ka carrière tien i bora kasola musoko la c'est un million pourri. Il me un million pourri de ou t'as qui est fina ou t'es qui l'a dit. Donc, à un moment où on a fini là, ne me conseille mon dimanche. Moussoko la école de n'est que professeur d'anglais. Vidéoman. Et vidéoman de wa piètre vidéoman de ye. Comme Malion braqué droit. Francis, urgent. Quel est fila saba nani duru clé kono. Tu voudrais konyamso balamunte sheshiboyewa. Débat de caniveau nyagangono kuma. Donc moi mumbi da do fait divers là. Aw bi lesbienne ou ka kuma na. Abi ginu ka kuma na. Abi artiste ou ka kuma na. Aw de bitla kana usigi ka obeka analyse politique walma ka ye politologue ye. Nako malien jumenga mago be Sidiki Diabaté ka fait divers ko kuma na. Bon d'accord, malhonnêteté intellectuelle débile sinon no ya soro ibe feka mo ladi réellement aka vie privée là ititi sigi Facebook ni dabara bade mo dala ko Sidiki Diabaté ne be conseil dima mais ñoo de fo parce que malien banaka kalandi malien bete an banaka kala an banaka ko ñayni ka don kala korate kati sigi école sola walma madrasa sola ka Victor Hugo walma ka Qur'ane jigide otede ka ko ñayni ka don qui tani blado Mali konana o de banje. C'est pourquoi ces petites cervelés soit vidéoman na ces petites cervelés là comment vous konabara la vous kongolo la ko politologue urgent ambulance chauffeur de yé donc au lieu de bebo bikou be débat politique jusqu'à aller se comparer à des patriotes comme Omar Mariko ko be faso contrôle là parce que o bana awka théâtre bona ko comédie na ko folklore ma die dongodo mo dala ko be ka français kele Bibi, mais vidéo blair. Bi,
J'ai fait une intervention sur RFI. Ma position est très claire. Naka nyagami, Malion de Banyanabo, Badjoli Badala, ou de neka position. Indépendance est terremé, souveraineté est terremé. Anga dignité est terremé. Waka grande ka dandala, CDAO bolo, Franci bolo, Minisma bolo, Oni bolo, Anteseka Jena Chogashila, parce que ni nana kibe mo deme, abe fait aka deme chogamna iba deme tendi. Transition! Ambi soutenir mais tegara fo soutien te jeliba ya tede parce que on te corboyer on te ka ko fromage nemo ou antina nemo fo ka dien wuli. Donc meeting là en effet nous dénoncer be kaka wati bamanan ko ni misi blen yi fafaga ni banfla blen tigi na tolaye ki bi yere nyini wa sumo media de pas fitri abedon. Donc la clarification des ambo de la bi. Ce matin, j'ai fait une intervention sur RFI. On va écouter ça et arrêter avec la vidéo. Oni soma nege kenya shigi osera Bamako ani Glasgow Ecos fabala nege kenya konodon obe bari onu hale alla nyini mali marabagaw fe ko kalataw kake février kalo natala akana teme okan kasoro mali marabagaw ni fere nyini kumbe nyogona wala sa sigi ka fokake u ka se ka ku gen kata nyefe ni oyeka obo u dogokoro ka foko politiki tondo koni ya yira ka fuma jeni je tomba kanini la nyini e ambe na olu hakilina taw lasoro la selikono je kuna foni nyaw koni beto sen kuna foni werela ko be ka fawiye bakruba la ko je tomba onu ale koni ye alla nyini mali marabagaw fe ko kalataw o kana teme février kalo natala ina fo abolo dalin kundon chogo yamina o wati mina mali marabagaw kumbe ka fere nyini sigi ka fo bakake ni oye assise nationale ou bena seka do fara dona teme fanga wati kan chogo yamina wala sa o ka seka kalataw laben chogo ya nyuma onu kani latige koni walma ni la nyini mi ayake kanyesi hola o ma ben politique mo kodoma am kala sigide kabini Bamako André Traoré kala seli Jentomba ya nyini mali donateme fanga nyamaga ufe ka fuka kalataw ke wati folofolo na wako oluma jenila si bakeli mimbe wele ko assise nationale de la refondation tayruba menye politique to mimbe wele ko MK o chifon ka nyamaga doye ala ajira ka fo mali dum tesra jenini hakilla nunye lakana balia be mali kono kalambalia be barake balia be mali koronendo jema fe bi ngalonde ka parce on se ka famia choga shila olu ko lu be fe ka mali de deme ka malion deme maintenant fora ko malion be fe uka deme choga amna olu ko dakana do okumana ko lu ka hakilla alunu ka tabolo ode ka wajibiya mali ni malion kan on te se ka jeno choga shila politique to kuma jele me temeni kawa politologue soi-disant politologue kongo bi kono barala bi kumulo la depuis bobara be 3 sebede on nan koraka on nan tonton anan faw hakilla kunda ameni kelela mali konana na depuis ta do ko Facebook be no fana donc moko shiti na fo ka be leçon de en mani kelena moko shiti se ka fo ki ba manipuler moko shiti se ka fo ki ba orienter ngaloka chatiriboka comédie ka oteke be otechekeshini mais et puis aba essayer ka fo ko ne yere wolo moko non ne yere wolo moko te nyona bel le cerveau ne wele en kumana ay explication munun di ne a famia parce que tout simplement lui il comprend olutia ka fo ni teni kelen kono walma ni maye ni kena nunun kono domuna ko tie un espion ou un agent de la France olutatoyi on a fait 30 minutes avec mala yere wolo debout sur les remparts ne tala bin tala chini parce que munde kama jaguyate ka ke tondo konana na wala saka maliko keleke o ina fonte M5 na bituga nan tala paratata pia mais au tembale nga maliko kelela au tembale ka transition soutenue. On va se quitter en beauté avec Djenaba Seck. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre frère Tayrouba. M'banyina fa partager au maximum parce que ma page est restreinte par Facebook à 89% à visibilité. Donc Aminata Traoré, ma sœur Mifo qui wale Mando, Nafisa Mangara, ma sœur Mifo qui wale Mando. Donc je prends quelques noms au hasard. Lassine Doumbia, Mbaufo qui wale Mando. Al-Hadi Sissé, Aubeka Folibia, Moro Moyensui, Aubé direct là du début jusqu'à la fin, on est Tchaouni Baradi. On va s'écouter en beauté avec Djenaba Seck.
Lockdown, merci beaucoup. Sarangalo, merci beaucoup. On est ensemble, la lutte continue jusqu'à la libération politique, économique, sociale, culturelle et culturelle du Mali. ONG G-Mali, au bel adjudé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bouraïma Damele, merci beaucoup. Merci, on est ensemble. Merci. Mokhtar Tanja, Master Tanja, je crois.